सरासरी चले आছি। देख बेसिकली जो हो रहा था वो है तेरा वर्क पर एनर्जी का ऑलमोस्ट लास्ट लेग में हम लोग आ गए हैं, बट दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बाकी है। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो शायद पावर है। वर्क हुआ है, एनर्जी हुआ है, पावर तो हुआ ही नहीं। तो व्हाट इज पावर? पावर बेसिकली क्या है? द रेट एट विच वर्क इज डन। अगर ले मैं दो एग्जांपल दे रहा हूँ। एक जगह में मतलब ब्रिक्स है ना, ब्रिक्स उठाने का काम दे दिया गया है। तो वहां पे 1000 ब्रिक्स है, दो स्टैक में 1000 करके ब्रिक्स है, 1000 करके ब्रिक्स है, 1000 करके ब्रिक्स है। तो दो आदमी इसे उठाने का काम लिया। एक ये काम किया 2 घंटे में एंड और एक काम किया तेरा यही काम किया 4 घंटे में। तो यहाँ पे सेम वर्क 1000 ब्रिक्स को ऊपर उठाना है, नाइट में उठाना है। उसका काम ये किया 2 आवर्स में, ये किया 4 आवर्स में। तो देख अगर एनर्जी के हिसाब से देखेंगे वर्क तो सेम है, दोनों ही सेम अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म किया। पर दोनों ही सेम है क्या? दोनों ही सेम है क्या? मतलब सेम वर्क किया है, बट दोनों सेम मैं ये नहीं बोल सकता हूँ। एक वर्क को किया है फर्स्ट रेट में, एक थोड़ा स्लो है। तो ये जो रेट, द रेट एट विच वर्क इज डन, इसका भी नाम देना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी बहुत जोर शोर से वर्क करना भी जरूरी हो जाता है। देख एक जो फॉर्मूला 1 रेसिंग कार, उसमें 0 सेकंड से 7 सेकंड के बीच उसे 7 सेकंड के बीच उसे उठाना पड़ता है। एक्सेलरेट करके कार का स्पीड उठाना पड़ता है 100 माइल लेवल, मतलब 150 किलोमीटर पर आवर के से भी ज्यादा। तो यहाँ पे देख जितना फास्टर रेट में इंजन को काम करना पड़ेगा, वो घर के बाहर मतलब बीटी रोड में जो तेरा ये चल रहा है, तेरा जो बस चल रहा है, उसको उतना करना ही नहीं पड़ता है। वो तो অতখানি 100 মাইল পার আওয়ার করলে আর দেখতে হবে না, কলিশন শুরু হয়ে যাবে, মানে ফিজিক্সের দুটো সেকেন্ড প্রসেস শুরু হয়ে যাবে। তো বেসিক্যালি দেখ আমাদের কিন্তু আরেকটা অ্যাসপেক্ট খুব ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়, कितना रेट पे वर्क परफॉर्म हो रहा है, एंड द रेट एट विच वर्क इज डन इज नोन एज पावर। सो व्हाट इज पावर? पावर इज द रेट एट विच work is done. It is the rate at which work is done. Now we know that W is equals to F dot S. Any problem? W is equals to F dot S. So power is equals to ddt of F dot S. बाद में हम लोग जब डिफरेंशिएशन हो जाएगा तब हम लोग देखेंगे ddt of some u into v होता है ddt of v into ddt of u plus u into ddt of v। इसका नाम देंगे uv फॉर्मूला। तो इसी हिसाब से अगर मैं यहाँ पे तोड़ता हूँ, ये फॉर्मेशन एक्चुअली होना चाहिए s डॉट ddt of f plus f dot ddt of s। देखिए जो मैं उल्टा किया ना, ये किया और एक प्रॉपर्टी को काम पे लगा के, जनरली ऐसा लिखना पॉसिबल नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट में मैं ऐसा लिख नहीं पाता। अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता मैं ऐसा लिख नहीं पाता कि है f डॉट s, इसको आगे लेके आया, इसको बाद में कर दिया, ऐसा पॉसिबल नहीं था क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, वहां पे माइनस हो जाता है। ये डॉट प्रोडक्ट में ये कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मतलब मैं देख 2 into 3 को 3 into 2 लिख सकता हूँ। दैट इज वाई मैं यहाँ पे ये लिख पाया। तो छोड़, तो होना तो चाहिए दिस वन, पर जनरली हम लोग जो केस लेके काम करते हैं वो सब केस में फोर्स इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। फोर्स इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, एंड फोर्स जब कांस्टेंट क्वांटिटी होता है, कोई भी कांस्टेंट क्वांटिटी का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। तो अल्टीमेटली ये पार्ट 0 हो जाता है जनरली। ये पार्ट एज फोर्स इज अ कांस्टेंट वेक्टर, constant vector, so power is generally f dot ds dt. Now what is ds dt? The rate at which position is changing. जे rate position change होता है, that is ds dt. Now the rate at which position is changing क्या उसका नाम क्या है? Velocity. So it is actually
P इक्वल्स टू F डॉट V। तो पावर है फोर्स डॉट V। तो पावर निकालने के लिए जनरल अप्रोच तो यह है dWdt। तो पावर निकालने के लिए और एक फॉर्म है F डॉट V। So basically, it is a function of product of force and velocity. It is a function of product of force and velocity. And আমি বলেছি, বারবার বলেছি, যখন এই ফর্মটা স্যাটিসফাইড হয় না, একটা থার্ড কোয়ান্টিটি দুটো কোয়ান্টিটির প্রোডাক্টের ফাংশন হয়, তখন আমরা একটা মজার অ্যাপ্লিকেশন সব জায়গায় করতে পারি। কি করতে পারি? এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ থেকে আমরা এই থার্ড কোয়ান্টিটিকে বার করতে পারি। মনে করে দেখ যে আমরা যখন ভেলোসিটি টাইম গ্রাফ নিই, তার এরিয়া কি হয়? চেঞ্জ ইন পজিশন। দেখ, পজিশন ইজ আ ফাংশন অফ ভেলোসিটি ইনটু টাইম। মনে পড়েছে? যখন আমরা অ্যাক্সেলারেশন টাইম গ্রাফ নিই, এটি গ্রাফ নিই, তখন এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ কি হয়? চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি, নট ভেলোসিটি, চেঞ্জ ইন ভেলোসিটি। তো এই যে যদি কোনো জায়গায় এরকম কোনো একটা পার্টিকুলার ফর্ম, কোনো একটা পার্টিকুলার ভ্যারিয়েবল, দুটো ভ্যারিয়েবলের প্রোডাক্টের ফাংশন হয়, তখন ওই দুটো ভ্যারিয়েবলের যদি কোনো একটা গ্রাফ দিয়ে দেয়, এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ উইল গিভ দ্য চেঞ্জ ইন থার্ড কোয়ান্টিটি। তো এখানে কত পাওয়ার অ্যাপ্লাইড হলো সেটা কিন্তু আমরা ফোর্স, ধর যদি কোথাও আমাকে ফোর্স ভেলোসিটি ডায়াগ্রাম দিয়ে দিয়েছে, কোথাও একটা ফোর্স ভেলোসিটি ডায়াগ্রাম দিয়ে দিয়েছে, সেখানে আমার যে এরিয়া আন্ডার দ্য কার্ভ will give power applied, ওই চেঞ্জ ইন পাওয়ার বলতে পারিস। ঠিক আছে? বুঝতে পারছিস না? বুঝতে পারছিস? আচ্ছা, ওয়ার্কের সঙ্গে পাওয়ারের রিলেশনটা একটু দেখে নি। ওয়ার্কের সঙ্গে পাওয়ারের রিলেশনটা হচ্ছে, যদি আমরা একটু দেখি ভালো করে, ওয়ার্কের সঙ্গে পাওয়ারের রিলেশনটা একটু দেখে নি। P equals to dW dt, then dW equals to P dt, dW equals to P dt। तो यहाँ पे दो चीज हो सकता है, पावर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, पावर इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इट्स अ वेरिएबल ऑफ टाइम। ये दो चीज हो सकता है। तो जनरली टू गेट द टोटल वर्क डन, मुझे क्या करना पड़ेगा? ये छोटा छोटा जो चेंज इन वर्क, मतलब छोटे छोटे जो वर्क डन, सबको समाप्त करना पड़ेगा। এটা কি একটা স্মল ওয়ার্ক হয়েছে, যখন পি পাওয়ার অ্যাপ্লাই করেছে একটা মেশিন, ধর পি পাওয়ার অ্যাপ্লাই করলো ডিটি টাইমের জন্য, একটা মেশিন পি পাওয়ার অ্যাপ্লাই করা হয়েছে একটা মেশিনে ডিটি টাইমের জন্য, তাহলে ওয়ার্ক কত হবে? পি ইনটু ডিটি। তাহলে এটা হচ্ছে স্মল ওয়ার্ক ডান ইন স্মল টাইম ডিটি, এটা হচ্ছে স্মল ওয়ার্ক ডান ইন স্মল টাইম ডিটি। তো আমি যদি টোটাল ওয়ার্ক ডান বার করতে চাই, তাহলে কি করতে হবে আমাকে? এই যে স্মল ওয়ার্ক ডান গুলো আছে, এদের অ্যাড আপ করতে হবে, এদের সাম আপ করতে হবে। তো ইট ইজ পি ডিটি ফ্রম সাম টাইম t1 টু সাম টাইম t2, to some time t2। so and if power is a constant quantity, तो power ये बाहर में आ जाएगा, तब ये आएगा p into t1 to t2 dt। and we know that 1 का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है? t 1 এর ইন্টিগ্রেশন কত হয়? আচ্ছা, আমি এই পার্টগুলো ইরেজ করতে পারবো? আচ্ছা ঠিক আছে, করছি না আমি। 1 এর ইন্টিগ্রেশন কত হবে? dt, এটা হয় হচ্ছে t। এবার যদি আপার লিমিট থাকে, লোয়ার লিমিট থেকে t1, আপার লিমিট থেকে t2, তাহলে এটাকে সাজিয়ে লিখতে হয় এরকম, থার্ড ব্র্যাকেট t1 to t2, তারপরে প্রথমে ওটা পুট করতে হয় t2 माइनस t1। तो यहाँ पे भी अगर मैं ऐसा पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा t2 माइनस t1। एनी प्रॉब्लम? तो जनरल फॉर्म ऑफ वर्क डन इज दिस इन टर्म्स ऑफ पावर, क्योंकि सब जगह में पावर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, ये तो होगा नहीं। हो ही सकता है पावर इज अ वेरिएबल इन टी, পাওয়ার ভ্যারিয়েবল ইন টিউ। তাহলে সেখানে আমাকে কিন্তু ওই ভ্যারিয়েবল ফর্মটা দিয়ে দিলে, ওটাকে ওখানে পুট করে তারপরে ইন্টিগ্রেট করে আলটিমেটলি কত ওয়ার্ক করা হলো একটা t1 থেকে t2 টাইমের যে ইন্টারভ্যালে, তার মধ্যে সেটাকে বার করতে হবে। আর যদি ইট ইজ আ কনস্ট্যান্ট কোয়ান্টিটি, আমরা বাইরে বার করে নিয়ে আসতে পারি, করে নিয়ে এইভাবে কাজটা করে দিতে পারি। एनी प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी का कोई डाउट है? हेलो?
किसी का कोई डाउट? ना सर। यहाँ पे भी और एक चीज देख, ये जो वर्क डन इज अ प्रोडक्ट, वर्क डन इज अ फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम। তাহলে আবার যদি আমাকে কোথাও পাওয়ার টাইম গ্রাফ দিয়ে যায়, পাওয়ার টাইম গ্রাফ দিয়ে দিলে পাওয়ার টাইম গ্রাফের ভেতর যে এরিয়া সেটাকে কি রিপ্রেজেंट করবে? চেঞ্জ इन माने टोटल वर्क डन। तो कहीं पे अगर ऐसा दे देता है, इस तरफ पावर, इस तरफ टाइम, एंड ये है वो ये वेरिएबल है, देख ये वेरिएबल है, ठीक है। तो तब ये जो इसका नीचे जो एरिया वो रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन फ्रॉम टाइम t1 टू टाइम t2। एनी प्रॉब्लम किसी का? জোরে বলো কারণ এখানে শোনা যেতে হবে। না স্যার। ম্যাথমেটিক্যাল ठीक है। अच्छा, आज काउंट कोनो प्रॉब्लम? अभिराज तू आया है, तेरा गले का आवाज सुन के सुनने के नहीं मिल रहा है भाई, एक बार सुना दे प्लीज। हाँ सर सुन लो। तू क्वेश्चन नहीं पूछ। तो ये मोशन इन वर्टिकल सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको करने से पहले मैं सर्कुलेटरी मोशन के बारे में दो एक बात कर लूंगा। ये करने बोलना बहुत जरूरी है ऐसा नहीं है, पर प्रॉब्लम यह है ये जो ये बैच में दो एक बच्चा है जिसका सर्कुलेटरी मोशन नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा तो एक बात कह लेता हूँ। एमन नয় যে আমি সার্কুলেটরি মোশন করাবো না, আমি খুব তাড়াতাড়ি দেখছি বাদ বাকি যাদের যাদের যা টপিকস আছে বাদ সেগুলো আমি করিয়ে দেবো। তো সার্কুলেটরি মোশনে ধর এরকম একটা সার্কেল আছে, সেই সার্কেলে ইউনিফর্ম মোশন হচ্ছে, माने ये सर्कल जिसका रेडियस है r एंड यहाँ पे v वेलोसिटी में एक पार्टिकल घूम रहा है जिसका मास है m। v वेलोसिटी बोलना ठीक सही नहीं है, v स्पीड में घूम रहा है, क्योंकि v वेलोसिटी बोलना इंस्टेंटेनियस लेवल में वेलोसिटी बोलना सही है, पर यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज चेंजिंग। तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी में ये मूव कर ही नहीं सकता क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कांस्टेंट स्पीड में मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड में जब वो मूव कर रहा है या कांस्टेंट स्पीड को भी मार गोली एक पर्टिकुलर इंस्टेंट में उसका वेलोसिटी भी है, तो ये ऐसे ही हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। এটা এমনি এমনি হয়ে যাবে, এটা পসিবল নয়। কেন পসিবল নয়? কি প্রবলেম আছে? দেখ এখানে ডাইরেকশন অফ ভেলোসিটি অলওয়েজ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। ডাইরেকশন অফ ভেলোসিটি চেঞ্জ হয়ে যাওয়া মানে ভেলোসিটি চেঞ্জ হয়ে যাওয়া, আর ভেলোসিটি চেঞ্জ হওয়া মানে কি? এখানে একটা অ্যাক্সেলারেশন ইনভলভড রয়েছে, এখানে একটা অ্যাক্সেলারেশন ইনভলভড রয়েছে। আমরা যখন ডিটেইলড ম্যানারে যাদের যাদের হয়নি তাদের সার্কুলেটরি মোশন করাবো, তখন আমরা ওই অ্যাক্সেলারেশনের ম্যাগনিটিউড আর ডাইরেকশন দুটোই ক্যালকুলেট করব। ওই অ্যাক্সেলারেশনের ম্যাগনিটিউড আর ডাইরেকশন ক্যালকুলেট করে আমরা দেখবো যে অ্যাক্সেলারেশনটা এখানে ইনভলভ থাকে ইন কেস অফ ইউনিফর্ম সার্কুলেটরি মোশন, তার ডাইরেকশন হয় টুয়ার্ডস সেন্টার, মানে এদিকে এরকম নয়, এটাও ভ্যারিয়েবল ডাইরেকশন। যদি এখানে পার্টিকেল থাকে মুভমেন্ট এদিকে হচ্ছে তো এদিকে টুয়ার্ডস সেন্টার, মানে এই ডাইরেকশনটা অনেকে ভেবে বসে কনস্ট্যান্ট, না একদম কনস্ট্যান্ট না, টুয়ার্ডস সেন্টার মানেই ভ্যারিয়েবল ডাইরেকশন। ঠিক আছে, তো এই ডাইরেকশন সবসময় সেন্টারের দিকে ডাইরেক্টেড থাকে অ্যাক্সেলারেশনটা। আর ওই অ্যাক্সেলারেশনের ভ্যালু হয় যদি ও ভি স্পিডে ঘোরে ভি স্কোয়ার বাই এম, সরি ভি স্কোয়ার বাই আর, ভি স্কোয়ার বাই আর। এবার আমরা কি জানি? আমরা যেটা জানি যদি অ্যাক্সেলারেশন কাউন্ট হয় এ, তার উপর যে ফোর্স ইনভলভড সেটা হচ্ছে এম এ, তাহলে এখানে যদি অ্যাক্সেলারেশন থাকে টুয়ার্ডস দিস ডিরেকশন, 100% গ্যারান্টি এখানে একটা ফোর্স ইনভলভড আছে টুয়ার্ডস দিস ডিরেকশন, মানে টুয়ার্ডস সেন্টার। এবং সেই সেন্টারের দিকে যে ফোর্সটা তার ভ্যালু কত হবে? মাস ইনটু অ্যাক্সেলারেশন। অ্যাক্সেলারেশন ইজ দিস, so the force involved in this case is s equals to m into v square by r, so mv square by r। তো একটা সার্কুলেটরি মোশন যে হবে, একটা সার্কুলেটরি মোশন যে হবে তার প্রাইমারি প্রিকন্ডিশন হচ্ছে ওখানে একটা টুয়ার্ডস সেন্টার ফোর্স ইনভলভড রয়েছে and whose value is mv square by r। এই mv square by r টুয়ার্ডস সেন্টার ফোর্স যদি না থাকে তাহলে কিন্তু এই সার্কুলেটরি মোশনটা পসিবলই না, কারণ এই ফোর্সটা না থাকলে অ্যাক্সেলারেশন আসবে না, এই অ্যাক্সেলারেশন না আসলে ডিরেকশন চেঞ্জ হবে না, সার্কুলেটরি মোশনটা কখনো হতে পারে না। ক্লিয়ার? একদম, এটাকেই বলে সেন্টিপিটাল ফোর্স, এটাকেই বলে সেন্টিপিটাল ফোর্স। তো এই সেন্টিপিটাল ফোর্স যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ঘুরতে পারবো না। তো অ্যাট এনি ইনস্ট্যান্ট, আমি তো এটা ইউনিফর্ম সার্কুলেটরি মোশনে বললাম,
এটাকে এক্সটেন্ড করা যায় তো আলটিমেটলি নন ইউনিফর্ম মোশনেও এক্সটেন্ড করা যায়। সেখানে দেখতে হয় যে ওই ইনস্ট্যান্টে একটা সার্কুলেটরি মোশন হচ্ছে, ওই ইনস্ট্যান্টে ওই মুহূর্তে তোর স্পিড কত ভি, তাহলে ওই মুহূর্তে যে ফোর্সটা ইনভলভ সেটা কত এমভি স্কয়ার বাই আর। ক্লিয়ার? এই ফোর্সটা যদি থাকে তবে সার্কুলেটরি মোশন যদি হবে, সার্কুলেটরি মোশন আলটিমেটলি ও এক্সিকিউট করবে, যদি না থাকে ও করবে না। যেমন আমরা দড়ি দিয়ে বেঁধে যখন কোনো ইটকে ঘোরাই, আমি এই যে রোপটা সেটা দিয়ে টেনশন প্রোভাইড করছি, করে ওই রিকোয়ার্ড সার্কুলেটরি রিকোয়ার্ড যে সেন্টিপিটাল ফোর্স সেটাকে প্রোভাইড করছি। আমি ছেড়ে দেবো রোপটা, তখন ওই সেন্টিপিটাল ফোর্সটা দেওয়া হবে না, তখন ও কিন্তু ট্যানজেনশিয়ালি বেরিয়ে গিয়ে কোথাও পড়বে। ক্লিয়ার? তো যাই হোক, মোশন ইন ভার্টিক্যাল সার্কেল, মোশন ইন ভার্টিক্যাল সার্কেল মানেটা একটু বলে দিই। ভার্টিক্যাল মানে কি? ভার্টিক্যাল মানে এটা হচ্ছে হরাইজন্টাল আর এটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল। তাহলে মোশন ইন ভার্টিক্যাল সার্কেল মানে একটা পার্টিকেল ঘুরছে এইরকম। ক্লিয়ার? 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 হ্যাঁ, একটা পার্টিকেল ঘুরছে এইরকম, মানে এরম নয়, কিন্তু এরম নয়, হরাইজন্টাল প্লেনে নয়, ভার্টিক্যাল প্লেনে ঘুরছে। আর কিভাবে ঘুরছে একটু বলে দিই। আমরা ওয়ান শট ওকে একটা ভেলোসিটি দিয়ে দিয়েছি, তারপর আমরা কিন্তু ওর মধ্যে আর ইনভলভ হব না, আমরা ওকে একটা ভেলোসিটি ইনিশিয়ালি দিয়ে দিয়েছি। সেই ভেলোসিটি নিয়ে উপরে যখন যাচ্ছে বুঝতেই পারছিস, উপরে जब ऊपर जाएगा क्या होगा, उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ लिया है तू लोग। इन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो जब ऊपर जाएगा उसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली उसका काइनेटिक एनर्जी डाउन हो जाएगा, घट जाएगा। तो अल्टीमेटली ये पार्टिकल जब नीचे आएगा बहुत जोर से नीचे आएगा, पर जब ऊपर जाएगा थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, फिर ऐसे 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 करके घूमेगा। मतलब मैं फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे कोई कंटिन्यूअस फोर्स को सप्लाई नहीं किया जा रहा है, एक ही फोर्स कंटिन्यूअसली अप्लाइड है यहाँ पे, दैट इज ग्रेविटेशन। अदर देन ग्रेविटेशन यहाँ पे कोई भी फोर्स उसे अप्लाई नहीं किया जा रहा है, उसके ऊपर अप्लाई नहीं किया जा रहा है। मैं उसे वन शॉट एक वेलोसिटी देके छोड़ दिया हूँ। ডিসিপেটিং ফোর্স এখানে যদি আমরা রাখি অঙ্ক প্রচুর টাফ হয়ে যাবে, কোনো ডিসিপেটিং ফোর্স নেই। তো আলটিমেটলি ও জাস্ট এইভাবে ঘুরছে ভার্টিক্যাল সার্কেলে, আবার বলছি ভার্টিক্যাল सार्कल। तो उसका मोशन क्या होगा, उसका डिफरेंट पॉइंट्स में वेलोसिटी कैसे चेंज होगा, वो हम लोग अभी स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंग्रॉसिंग टॉपिक है, प्लीज ठीक से स्टडी करना। तो सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। ऐसा एक वर्टिकल सर्कल है, थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ किया, उसका सेंटर है दिस वन, उसका रेडियस है सम 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 एल, उसका सेंटर रेडियस है सम एल। तो ये है उसका एकदम नीचे वाला पोजीशन, उसका मास है सम एम। यह है एकदम एक्सट्रीम ऊपर वाला पोजीशन, एंड इंटरमीडिएट एक पोजीशन ले रहा हूं मैं, which makes an angle theta with the vertical direction। ये तीन पोजीशन ले रहा हूं। तो मैं सबसे पहले पकड़ रहा हूं यहाँ पे उसका वेलोसिटी है। देख वेलोसिटी तो टेंजेंशियल होगा, यहाँ पे उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ये है, एंड वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है सब v1। वही एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट में सेम नहीं जाएगा, घट जाएगा, मैं ऑलरेडी बोला हूं। यह है v2, बाद में ये v3 लेके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग ना ये एक्सट्रीम पोजीशन लेके थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देख यहाँ पे ये जो फोर्स फील्ड है ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। तो यहाँ पे जो कंजर्व होगा ही होगा वो है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। नाउ व्हाट इज मीन बाय मैकेनिकल एनर्जी? इट इज सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी लेवल में एक काम करेंगे। एंड और एक चीज है कि घूमने का प्राइमरी प्रीकंडीशन है सफिशिएंट सेंटीपिटल फोर्स उसे मिल रहा है, तो वो भी देखना पड़ेगा सफिशिएंट सेंटीपिटल फोर्स उसे मिल रहा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं ये पोजीशन को पोजीशन 1 एंड ये पोजीशन को पोजीशन 2 मान रहा हूं। पोजीशन 1 में सम को स्टार्ट करते हैं। पोजीशन 1 ठंडा दिमाग से देखिए, जो पोजीशन 1 है उसमें mg इस तरफ एक्ट कर रहा है या नहीं? हाँ कर रहा है ना। टेंशन 1 इस तरफ एक्ट करेगा या नहीं?
अच्छा अधिराज, अधिराज ये पार्टिकल अभी घूम रहा है v स्पीड में, लेंथ तो एल ही है, उसका जो रेडियस वो एल ही है, तो घूमने का प्राइमरी प्रीकंडीशन क्या है? टुवर्ड्स सेंटर एक फोर्स का एग्जिस्टेंस, जिसका वैल्यू कितना होना चाहिए? m v1 स्क्वायर बाई एल सेंटीमीटर फोर्स। पर यहाँ पे दिखाई क्या दे रहा है? दिखाई दे रहा है यहाँ पे टेंशन है जो अपवर्ड है, डाउनवर्ड है mg। तो नेट फोर्स इनवर्ट कितना है? नेट फोर्स है इनवर्ट T1 माइनस mg। 100% गारंटी है यहां से ही मुझे रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स मिलना चाहिए, m v1 स्क्वायर बाई r मिलना चाहिए, देन ओनली वो घूमेगा, नहीं तो वो घूमेगा नहीं। समझ में आ रहा है या नहीं? কি করা হবে? আমার যদি সেম ফোর্স থাকে দুটো ব্যালেন্স হয়ে গেল। দেখ ভালো করে দেখ, এই যে পার্টিকেলটা মুভ করছে ইন আ সার্কেল অফ रेडियस l, कितना स्पीड है? v1, कितना मास है? m। तो टुवर्ड सेंटर एक नेट, टुवर्ड सेंटर एक नेट m v1 स्क्वायर बाई l का जरूरत है या नहीं? समझ আছে না নেই? আছে না নেই? अच्छा আছে না নেই জিজ্ঞেস করেছি। টুয়ার্ড সেন্টার একটা m v1 স্কয়ার বাই l ফোর্সের দরকার আছে না নেই? আমার সার্কুলেটরি মোশন হয়নি। আচ্ছা, সার্কুলেটরি মোশনে তো আমি প্রাইমারি প্রিকন্ডিশন বলে দিলাম যে কোনো জায়গায় যদি ঘুরতে হয় তাহলে টুয়ার্ড সেন্টার mv স্কয়ার বাই r ফোর্স দরকার। তো এখানে আচ্ছা। v1 মাস হচ্ছে m আর r এর জায়গায় এখানে l চলে আসছে, তো यहाँ पे टुवर्ड सेंटर कितना फोर्स जरूरी है? m v1 स्क्वायर बाई l। पर यहाँ पे है क्या? फिजिकली जो फोर्स दिखाई दे रहा है वह है टेंशन एंड mg। टेंशन का डायरेक्शन है ऊपर, mg का डायरेक्शन है नीचे। तो अगर यहाँ पे बाकी सर्कुलेटरी मोशन हो रहा है, 100% गारंटी है ये टेंशन बड़ा है एंड mg छोटा है, एंड ये टेंशन माइनस mg इज प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो टेंशन माइनस mg इज इक्वल टू m v1 स्क्वायर बाई l। ये होगा तो वो घूमेगा, नहीं तो घूमेगा। तो अगर घूम रहे ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। समझ में आया? হ্যাঁ দেখ আমার কথা শুধু বেশি হলে চলবে না, শুধু বেশি হলে চলবে না, এখানে সার্কুলেটরি মোশন এটা হচ্ছে না, হচ্ছে না। তবে সার্কুলেটরি মোশন কিভাবে হচ্ছে? একটা m মাসের বডি l রেডিয়াসের একটা সার্কেলে ঘুরছে উইথ আ স্পিড v1। তো অ্যাকর্ডিং টু ফিজিক্স অফ সার্কুলেটরি মোশন টুয়ার্ড সেন্টার একটা সেন্টিপিটাল ফোর্স মাস্ট যদি থাকে তাহলে ঘুরবে, না হলে ঘুরবে না। টুয়ার্ড সেন্টার ফোর্স কত থাকতে হবে? m v1 স্কয়ার বাই l থাকতে হবে না, হবে না? m v স্কয়ার বাই r, তাহলে ঘুরবে না। কিন্তু আমরা এখানে রিয়েলিটিতে কি দেখছি? দুটো ফোর্স আছে, t1 আর mg। আর কোনো ফোর্স দেখতে পাচ্ছি? তাহলে নেট ফোর্স কত? t1 মাইনাস mg। ঠিক আছে, এছাড়া অনেক পসিবিলিটিস হতে পারে, সেখানে কিন্তু ও ঘুরবে না। ও যদি ঘোরে এই t1 মাইনাস mg থেকে যে ফোর্সটা পাওয়া যাচ্ছে ইট শুড বি ইকুয়ালস টু mv স্কয়ার বাই l, দেন অনলি ইট উইল রোটেট, আদারওয়াইজ রোটেট করবে না। আমি এমনটা বলছি না t1 mg থেকে ছোট হতে পারে না, হতে পারে, ছিঁড়ে পড়ে যাবে, সার্কুলেটরি মোশন হবে না। t1 অনেক বেশি হতে পারে mg থেকে, উপর দিকে এরকম ভেবড়ে উপরের দিকে চলে যাবে, সার্কুলেটরি মোশন হবে না। যদি সার্কুলেটরি মোশন হয় তার প্রাইমারি প্রিকন্ডিশন কি? এই দুটো ডিফারেন্স শুড বি ইকুয়ালস টু mv1 স্কয়ার বাই l। क्लियर? इक्वेशन 1। मैं ये लेवल में ग्राउंड लेवल को सेट कर रहा हूं, ये लेवल में ग्राउंड लेवल को सेट कर रहा हूं, ये मेरा जीरो लेवल, ये है मेरा जीरो लेवल। ये अगर जीरो लेवल है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी mg0 मतलब जीरो। কাইনেটিক এনার্জি গ্রাউন্ড লেভেল ফ্রিকশন কোথায়? এখানে এখানে তো কারোর সঙ্গে টাচ হচ্ছে না, ওটাকে বেস লেভেল মানলাম, আমাকে তো সব জায়গায় একটা বেস লেভেল মেনে নিতে হয়। ঠিক আছে, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना हो रहा है? हाफ m v1 स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी इनिशियली कितना हो रहा है? जस्ट 0 प्लस हाफ m v1 स्क्वायर, दैट मीन्स हाफ m v1 स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? किसी का कोई प्रॉब्लम?
तो ये है सिचुएशन 1 नंबर पॉइंट में। 1 नंबर पॉइंट में सिचुएशन क्या है, यहाँ पे टेंशन इक्वेशन ये है एंड टोटल एनर्जी ये है। एनी प्रॉब्लम किसी का कोई प्रॉब्लम है तो बता। না স্যার। তাহলে তোমার নেট ফোর্স অ্যাক্টিং অন ইট 0, ওই এরকম বেরিয়ে যাবে, ট্যানজেনশিয়ালি বেরিয়ে যাবে। আচ্ছা, এবার আসি আমি পয়েন্ট 2। পয়েন্ট 2 তে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখবো এখানে এমজি কিন্তু এদিকে, টেনশনও এদিকে, টি2 এদিকে, টি2 এদিকে। তো এখানে দেখ আগে কি হচ্ছিল, টেনশনকে লড়তে হচ্ছিল এমজির এগেইনস্টে। প্রথমে আগে টেনশনকে কি করতে হচ্ছিল, এমজি কে ক্যান্সেল আউট করতে হচ্ছিল। তারপর ক্যান্সেল আউট করার পরে যেটা তোর রিকোয়ার্ড সেন্টিপিটাল ফোর্স সেটাকে জেনারেট করতে হচ্ছিল। তাহলে মানে টেনশনকে অনেক বেশি বড় হতে হতো। এখন কিন্তু তার টেনশন হেল্প পাচ্ছে এমজির কাছ থেকে, টেনশন হেল্প পাচ্ছে এমজির কাছ থেকে। তার মানে বুঝতেই পারছি সেখানে টেনশন অনেক ছোট হয়ে যাবে, কারণ রিকোয়ার্ড সেন্টিপিটাল ফোর্স দরকার এদিকে, এদিকে দরকার। তো এদিকে দুজন লোক এসে গেছে, টেনশন বলছে আমিও আছি, এমজি বলছে আমিও আছি। এমজি তো কনস্ট্যান্ট ফোর্স প্রোভাইড করবে, আর টেনশনটা আমরা বলেছিলাম অন ডিমান্ড, যতটুকু এমজি পারবে না ততটুকুও দেবে। তাহলে এখানে সবার প্রথম টেंशन इक्वेशन की হচ্ছে, वो सर्कुलेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, तो 100% गारंटी है इस तरफ कितना फोर्स एक्ट कर रहा है, m v2 स्क्वायर बाई l। वो सर्कुलेटरी मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब 100% गारंटी है यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एंड दैट इज इक्वल्स टू mv2 स्क्वायर बाई l। नाले सर्कुलेटरी मोशन एग्जीक्यूट करतो ना। तो यहाँ पे अल्टीमेटली ये जो इधर पहले हो रहा है T2 प्लस mg, यही है डाउनवर्ड फोर्स, इट शुड बी इक्वल्स टू mv2 स्क्वायर बाई l। यह है पहला इक्वेशन। एंड दूसरा, मैं अगर एनर्जी के हिसाब से सोचता हूं, Pe2 पोटेंशियल एनर्जी, एटुकु अनदर एल, তাহলে এই হাইটে কত 12 लेवल, ये एल है, ये और 2 एल है, तो ये हाइट क्या है 12 लेवल। तो 12 लेवल अगर वो हाइट है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना है mg इंटू 12, एंड काइनेटिक एनर्जी कितना है, काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv2 स्क्वायर, हाफ mv2 स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ एट पॉइंट 2, it will become 2mgl plus half mv2 square। Any problem, any doubt? तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2 है दिस वन। कोई प्रॉब्लम है भाई, कोई प्रॉब्लम है? हाँ, तो यहाँ पे देख, सबसे पहले अभी मुझे समाप्त करना पड़ेगा, पूरा चीज को समाप्त करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ये टोटल एनर्जी दो जगह में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड का कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में क्या होता है, कोई भी इन एब्सेंस ऑफ डिसिपेटिव फोर्स, कोई डिसिपेटिव फोर्स अगर नहीं रहा, फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस ये सब नहीं रहा, मतलब विस्कोसिटी अगर नहीं रहा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आर है वह है पॉइंट 1 में जो टोटल पोटेंशियल टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी